The Honorable Mr. Abdul Ghaffar as the Lecturer of Academic English. Let me introduce myself. My name is Karen Lai from MN24A. On this occasion, I will present my scientific paper with the title The Impact of Remote Work on Employee Productivity and Organization Performance. To shorten the time, I will start the presentation. The impact of remote work on employee productivity and organizational performance. Remote work has become a transformational trend in modern organizational management. Although initially adopted as a response to the COVID-19 pandemic, remote work has now proven to be a sustainable work model across industry. This model aims to understand the impact of remote work on employee productivity and organizational performance and provide strategy for optimizing this work model. Kerja jarak jauh telah menjadi tren transformasional dalam manajemen organisasi modern, meskipun awalnya diadopsi sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Kerja jarak jauh kini telah terbukti menjadi model kerja yang berkelanjutan di berbagai industri. Studi ini bertujuan untuk memahami dampak kerja jarak jauh terhadap produktivitas karyawan dan kinerja organisasi serta memberikan strategi untuk mengoptimalkan model kerja ini. Remote work increase productivity by up to 15% and improve work-life balance. However, challenges such as communication and isolation still need to be addressed. Organizations must invest in technology, politics, and training to maximize the benefit. Bekerja jarak jauh meningkatkan produktivitas hingga 15% dan meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Namun, tantangan seperti komunikasi dan isolasi masih perlu diatasi. Organisasi harus berinvestasi dalam teknologi, kebijakan, dan pelatihan untuk memaksimalkan manfaatnya. Theoretical basis. First, job demands resources model explains how reducing jobs demand and increasing job resource in change employee performance and well-being. Yang pertama, model sumber daya permintaan pekerjaan menjelaskan bagaimana mengurangi permintaan pekerjaan dan meningkatkan sumber daya pekerjaan, meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Second, social exchange theory highlights the importance of reciprocal relationship between employee and organization, emphasizing the role of trust and support in fostering commitment. Yang kedua, teori pertukaran sosial menyoroti pentingnya hubungan timbal balik antara karyawan dan organisasi, menekankan peran kepercayaan dan dukungan dalam menumbuhkan komitmen. Transformational leadership theory stress the role of leader in motivating and inspiring employee, especially in remote work settings, where team connection and engagement are crucial. Yang ketiga, ada teori kepemimpinan transformasional menekankan peran pemimpin dalam memotivasi dan menginspirasi karyawan, terutama dalam lingkungan kerja jarak jauh, di mana koneksi dan manajemen tim sangat penting. 4. Boundary theory explore how employee manage boundaries between work and personal life, emphasizing the need for clear distinctions to prevent stress and burnout. Yang keempat, teori batasan menjelajahi bagaimana karyawan mengelola batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, menekankan perlunya perbedaan yang jelas untuk mencegah stres dan kekecewaan. 5. Media richness theory describe how different communication tools affect the quality of information in change, highlighting the need of richest media to support collaboration in remote teams. Kelima, teori kekayaan media menjelaskan bagaimana alat komunikasi yang berbeda mempengaruhi kualitas pertukaran informasi, yang menyoroti perlunya kekayaan media untuk mendukung kolaborasi tim jarak jauh. Discussion. First, employee productivity. Employees experience a 15% productivity boost due to flexible working hours, reduced communicating time, and personalized work environment. However, collaboration-heavy roles report more challenge in maintaining performance. Yang pertama, ada produktivitas pekerja. Karyawan mengalami peningkatan produktivitas sebesar 15% karena jam kerja yang fleksibel, waktu perjalanan yang berkurang, dan lingkungan kerja yang dipersonalisasi. Namun, peran yang sangat
bergantung pada kolaborasi melaporkan lebih banyak tantangan dalam mempertahankan kinerja. Second, work-life balance. 18% of employees report better work-life balance. Challenge including blurred boundaries, leading to burnout for some employees without proper boundary management. Yang kedua, keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. 80% karyawan melaporkan keseimbangan kerja yang lebih baik. Tantangannya termasuk batasan yang tidak jelas yang menyebabkan kelelahan bagi sebagian karyawan tanpa manajemen batasan yang tepat. Third, communication and collaboration challenge. 14% of respondents note difficulty in peers communication due to limited face-to-face interaction. Tools like video conferencing help, but were not a perfect substitution for in-person meetings. Yang ketiga, tantangan komunikasi dan kolaborasi. 40% responden mencatat kesulitan dalam komunikasi yang baik karena interaksi tatap muka yang terbatas. Alat seperti konferensi video membantu, tapi bukan pengganti yang sempurna untuk pertemuan langsung. Fourth, leadership role. Transformational leadership was critical in motivating teams and maintaining engagement in remote settings. Regular checks and clear communication were identified as effective strategies. 4. Peran kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional sangat penting dalam memotivasi tim dan mempertahankan keterlibatan dalam lingkungan kerja jarak jauh. Pemeriksaan rutin dan komunikasi yang jelas diidentifikasi sebagai strategi yang efektif. Organizational performance. Remote work reduce costs and increase employees' satisfaction. Organization without strong politics, infrastructure, or leadership face challenge in sustaining performance. 5. Kinerja organisasi. Pekerjaan jarak jauh mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan karyawan. Organisasi tanpa kebijakan infrastruktur atau kepemimpinan yang kuat menghadapi tantangan dalam mempertahankan kinerja. Conclusion. Remote work boosts productivity by 15% and improve work-life balance for most employee. Kerja jarak jauh meningkatkan produktivitas hingga 15% dan meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja bagi sebagian besar karyawan. Key challenge include communication, teamwork, and maintaining work-life boundaries. Tantangan utama meliputi komunikasi, kerja tim, dan mempertahankan batasan kehidupan kerja. Strong leadership and clear policies are essential for success. Kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang jelas sangat penting untuk kesuksesan. Investing in technology and supporting employee well-being are critical for optimizing remote work. Berinvestasi dalam teknologi dan mendukung kesejahteraan karyawan sangat penting untuk mengoptimalkan kerja jarak jauh. Well, that's all for me. Sorry if there are wrong words. Thank you.